रोहिंग्या विषन न्यूज आज 9 तारीख दिसंबर 2014 मंगलवार खबर आई अंसारी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू रोहिंग्या विषन न्यूज अति रोहिंग्या खबरर सुर्खी 2 বছৰীয়া গুৰাফা একজনৰে মাৰি ফেলিলে একেফাৰ ডাক্তৰখানা ইণ্ডিয়াত আছে দে সাহাৰাতোয়া কলাৰ সমাচাৰ মাজে কালাৰ মৌসুমৰ ইন্তজাম গুজে UNHCR খবৰৰ খুলাসা একেফাৰ দেবাঙৰ বেগৰ খেমৰ 2 বছৰীয়া গুৰাফা একজন তাৰিক জিয়াউৰ ৰহমানৰে একেফাৰ বৰডাক্তৰখানাত এলাজ গত্য ভৰ্তি গৰাই বাদে ডাক্তৰে ইনজেকশন মাৰি ফেলিলে तारिक जियाती फेडलामानी बियारामोयदे यानल्ला मा बापे देबाइंगत आसदे दाबाइखानात निगे इंती डाक्टरे बरडाक्तरखानात निजाइबल्ला मशवरा दिए जियानल्ला गेल्ले शुक्रबारे 2:30 बाजे एकेफार बरडाक्तरखानात भर्ती गुज्जे एकेफार डाक्टरखाना माजे एलाज करी बादे सेहतत बिशी बेहतर हुइयाच्चे लेकिन डिसेम्बर 6 तारिखर दिन बेन्ना 8 बाजे आरेकजन डाक्टर आई इंजेक्शन ग मारी दिए इंजेक्शन इवा मारी बादे तारिक जिया इंतकाल होगी तारिक जियारे डाक्टरे मारी फेली दियान विशेषर साथे तारिक जियार मा मोहतरमा अल कमाये होइए जिबार वजूदत डाक्टरे इंजेक्शन मज्जिदे वाकियायान तारिक जियार मार मुंती ओयेदे सेहतत बेहतर ओयेदे ए दिन बादे डाक्टरखानाती निजेगै फारिबो बुली आशा गुजिल लेकिन जालिमार हातात बेमतर मत ओयिय तारिक जियार जानसारा लाशरे ए दिन 10 बाजे हेफाजती इंतजाम लई देबाङत पहुंचाई दिए रोहिंग्या रुकिए कलरे एकेफार डाक्टरखानात ना सकले दे डॉक्टर कले यार आगियो बहुत बार मारी फिले जिन NGO कले अदगुरी रखे रोहिंग्या कलती सेहतर खिदमत फाइबार अन्य हनकान रास्ता नाय दे यानल्ला हन एकजनती मामूली गाजरुल्ले उद्द महतर रास्तात पहुंची जागई एहन आराम यारामर आखिरी मंजिल दे यान एकेफार बर डाक्टरखाना जियानती जियाता वापस आयन बिशी मुश्किल यान ये सईद अरकानिर रिपोर्ट इंडियात আছে দে UNHCR এরে পৌঁছে দে দেশ বিদেশের সাহারাতোয়া কলার মাঝে কালার ইন্তজাম গ আজ্জা শুরু হচ্ছে জেরে বর্মাতি পৌঁছে দে কোম কলতি রোহিঙ্গা কোম হিস্সা লইয়ে রোহিঙ্গা কলে কালার হিস্সা লইবাল্লা দে জখম ফাইয়ে দে দিলমনর অশান্তিরে শান্তিত বদলিবার কোশিশত জিনিয়াস রোহিঙ্গা ইউথ ক্লাব হই ক্লাব গ বান্ধি টিম গ তৈয়ার করিবাত কামিয়াব হইয়ে জিনিয়াস রোহিঙ্গা ইউথ ক্লাবরে সোহেল খান জাফর আলমদ দে চন্দ্র খানে रहबर करे कलार मौसम इवा मजे UNHCR फुटबॉल रनिंग रेस मार्च पास्ट दे चेयर रन सरगो काला इंतजाम गुज्जे जियानर मकसद जे हालतती साहारातोया कल निजत देश फेलाई गुजरा गरेर ए हालतत बेहतर तरीकी गरी फारेफान बहुत दिल्ला तरीका कलती एकन खुशिश गरत दे जियानर जरिया दिलर जखमत बेहतर सहारा फाइबार आशा गरा जा इंडिया मजे UNHCR रोहिंग्या कलरे हन कानत हिस्सा लइबल्ला इंसानी हरकतर कमजुद्दे यानल्ला शामिल गरा नजा आर दावतो दिया नजा जियानर मानी इंसानी हसियतर होमी आसे होई इंसानी हरकत कलत शामिल गरा नजा दे आर UNHCR ती अनदेखाय गरी रखी लेकिन गल्ले हक मास आगे इंडिया पहुंचे दे फरा लेखा हदुम हुच्चा फैनक कल यानरे नाफसन महसूस गुज्जे जियानल्ला जनाब अली जोहार दे जनाब चंद्र खान UNHCR हासारी जाय रोहिंग्या कल एकान मौका फाइबल्ला कोशिश गुज्जे जे कोशिशर जरिया बहुत बार अनदेखा गरी रखिले रोहिंग्या कलरे गल्ले रेफ्यूजी यादगार दिनत हिस्सा लिबल्ला इजाजत दिए जरे रोहिंग्या नौजवान कल रोहिंग्यार नसली कौमी पोशाक पिंदी रोहिंग्यार असल रसम दुनियारे दहाइबल्ला मौका पाइए लेकिन यादगार दिनर महफिलत साफखर पिंदिबल्ला दे हुज्जा नदिबल्ला आर निजर कोमरे सामालिबल्ला दरखास्त गुज्जे जियान मजे रोहिंग्या कल बेहतर तरीका लय आदा करी कामयाबी हासिल गुज्जे जाते रोहिंग्या नौजवान कले निजर कौमी असल हासियत दहाई फज्जे रोहिंग्या कल इंसानी हासियतर काबिल दे यान UNHCR ती मानी लो फज्जे जियान इंडिया पहुंचे दे रोहिंग्या समाचार बिशी दौर कान कामयाबी साबित हुई या बादलोती रोहिंग्या रे यूथ क्लब जरिया हरकत गरीबल्ला इजाजत दिया गई आर जेदुन UNHCR ती इंतजाम करे ब्याकोन इंग्लिश खतालो दे एतल्ला बिशी चा रोहिंग्या कलल्ला मुश्किल हुई এখন ইউথ ক্লাবে রোহিঙ্গা সমাজল্লা বেহতর
মিছাইল বন্যে প্ৰতি মাসে দস্তুৰ মজিন লিডাৰসকলৰ ইজলাস গড়ে যেৰে নিজৰ সমাজল্লা জিন বেহতৰিব ইন পেশ কৰে এখন রোহিঙ্গাসকলৰে প্ৰতি হরকতি মামলা কলত দাউদ দি শামিল করা যা আজ্জা জিবা কালার মৌসুম শুরু হয়ে ইবাদ 11 ক্লাবত টিমে হিস্সা লিয়ে যেৰে আফগানি হিন্দু শিখ টেটান শি মিজু হাকা মারা কশিংদে সোমালি কল শামিল আছে আজ্জা জিনিয়াস রোহিঙ্গা ক্লাব লৈ ইয়ংগিস্তান আফগানি ক্লাব লৈ ফুটবলৰ মুকাবলা হয়ে মুকাবলা ইবার আগে আরো 3 মুকাবলা চলি গিয়ে কালার নতিজা আইন্দা খবরত জিকির করা যাইব।